ବଳଙ୍ଗା ନିମାପଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେଇ ଝିଅଟିର ଏମ୍ସରେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ଖବର ଆସିଲା। ୟା ପରେ କେହି ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରନ୍ତୁ। ଝିଅର ବାପ ବି କହିଛି ଯେ ସରକାର ଭଲ, सरकार उत्तम व्यवस्था करिसंती, उत्तम चिकित्सा देइसंती, तेणु आउ केही राजनीति करंतु नाही। अपराधी केही नाहंती, शून्यरु गली अपराध होईची। हमर एठी एआई सिस्टम बहुत स्मार्ट। अंततः पूरी पुलिस रो रथयात्रा बेले सबुठी एआई कैमरा लागिथिला। सेमती बालेश्वर पीड़िता माने बालेश्वर फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय से जो छात्री तांको पिता मध्य कहले जे सरकार उत्तम चिकित्सा देइछंती, केही राजनीति करंतु नाही, केही राजनीति करंतु नाही। ये दुई जनक भितरे गोटाए कॉमन कथा होची केही राजनीति करंतु नाही। बालेश्वर रो तदंत इज गोइंग ऑन। बालेश्वर रो तदंतर वर्तमान सुद्धा जहा फल मिलिची ता होची प्लास्टिक की बोतल रे पेट्रोल मना। ये होची से तदंतर अग्रगतिर परवर्ती फल।